Hello guys! For today's video, maguutan kita hit kuan guys, hit pakbit. It aton pakbit yan na, may ano naton, okra, sitaw, ngahin. Ano iton hulabtog guys, ngahin, especially an karubasa. Dahil di mabubuot aton pakbit, kunwaray karubasa. Adi guys, syempre, hugasan taanin tiniupay ini ha. Fresh na fresh init aton kuan guys kay tikang ini na aton tanom man akon daddy wara hiton yung gagamit nga mga chemical for organic iton guys hap wara hiton halo nga mga kaplastikan guys kuan iton organic guys waray naton chemical kay diri iton maupay ha aton panlawas ha panlawas of course syempre hinugasan taan na hinti upay uunaw naton an aton kuan sitaw kay ang sitaw maiha maluto guys di ba pag naguutan kita ginuuna taan aton sitaw kay kuan hiya matig iya hiya maiha hiya maluto ha kailangan unahon naton hiya para hiyaan mauna maluto ay syempre kailangan naton ukay-ukayon hinti ni upay para mag kuanan iya kaluto mag papratas din aton okra syempre an okra ini an maupay ini hiya nga kuan guys utan kay naglalawa hiya ini marasa iton nga naglalawa hiya kay ada iton it iya vitamin wow vitamin pagkatapos an okra ginsunod na naton an aton karubasa kaya naton karubasa an pinakamadagmit maluto di ba guys natuod ba kamo an karubasa an madagmit iya maluto depende guys kung ano tiyo karuyag magpakbit ka mo kung ano tiyo uunahon basta ako by kuan guys usa-usa ha usa-usa ginuusa-usa ko hera bago ko hera kung anong luto diri ko hera gindududrungan kay once na idudrungan naton hera diri hera maluluto nga papratas kailangan papratas maluto para diri makuan siya iton guys tapos imbutan na naton han tuyo magtuyo kita pero naton tuyo guys dire ura-ura guti island aton tuyo isaktulan aton tuyo kay magmamapag ayon naton pagpag-ara guys kay maaramdaman ko para iwas sa sakit sa ating kalusugan